وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أكو فصل أن يهدي كوكا. طيب وعند قدوم الحج هجدين دون واتي مكة سن دون واتي مكة أتي سنة لولا أي سنة الكبالة كبولو فهمتو ينفرو كواتا وفوكا الكبالة كان فولي فلو كسرقو يجيتي يالا adon wati maka ya to faru tawafuka ya lilqudum ananya donye maka wa tawafuka to de sabata aswat alkabala minin ko wuron fula ala minin ko kala fatol mako saut bon dongo ala minin ko fulana sautan ala minin ko wuron fula awle kala yarmul ada jonjon borile akalima tamari me afanama se bori bela lor abutol ma ko aramu aya borla ibrahim ya afoka sebete borima aronti tama dongo e kan ko leke folo wo sinye sabale ke ilola kar kabala mun atonani dun irita mai frema ko ke ade abdon don bori e al kabala mini sinye saba folo do wayam siara tama frema to fi ma bakia wuro fla to mentoni wole yenani ni arifwa wole ma ko tawaful qudum alkaba tawafu nani ne abena to e lola brani koroi sembra dum ay maka kono fi wo tawafu ke lola ya de tawafu me wala poto le masoko tawaful qudum ya fe ile woto sobi iboto maka e wallo mewre tun ko isra alkabala fi wo tawafu ke sin wuro fulata abuto ma ko tawaful wada edon lonta tawaful qudum iwallo ibarawta alfo mako tawaful wada mba nebrado maka anye ya tere frame no sanan wate ngana to nyire mason ala ko waliya tawafu bil baitil atiq nyewa swali kabala ko tawafu ke sali brayi doso afoto mako tawafu ziyara ay kaboisi bonaso ko ad kabafu kaboisi bonaso ko ad kabafu ba tawafu alila salile uda alaikum ibrahim kan sali alanye tawafun nani nantu karo tere sin ibrawa mina tere korodo ko arafa ke ibraba wa kono tawo bela wati na kana sallo so ma fina rikabafu ma iba arafa banko kele bulu ina to tawafu men kala uda foto ko tawaful ifada ayam branche kabarafa kana muzdalifa kanche kana mina branche kana rikabafu aduma ko tawafu ifada ba tawafu nani wole edon lonta tawaful qudum ibo lonta tawaful wada ye yere mabona ye wala tawafu kala so sai bara isro tawafu ziyara ai wanta hiji ala bara fadu beno yanye anyan ko sai kana ko kundontu alkabala aduma ko tawaful ifada ko sa ko wainda qudumul hajj hejiden don wati makka kono yatufu adwa tawafu kayadil qudum annanye maka dunye maka sabata swatin alkabala mun ko rumfla yarmul are adondo ni bori fi salasatil ula alamun ko saba folo adiwo ke borla wayamshi aritama frema fi ma baki atonani mentulintu abrase hajar al aswad mawatisi wayukabbil hajar al aswad masumu erwa ikuna do akono ida masumu yiwa erwa ikuna do ida masumu ko ni jamadu siyara do ere koloma mine bululo na koloma mine te bulori ni ko kubere kunna do akala ko me do le to aro autorité loni donc wudi ko bela denike bosan da idi molu basi hali fadi tara fadi bosi ba do di molu dile hali molu brasa fale ida kunna do ni gendarme ko ya da pasiru ka pas meri ko kuke hala cobra ma urane nale ko ka kunna do na fabra kunna do no kala do koloma me ile bulo iro la do akona o me iri o male ko iri koloma sun eti madum bere kala ila koloma na wa kan kete taban ko sun ni ka euro kana iri madu kolomandi jama kasia teben iri koloma ko to iri la to ibrasa so ma ko ta iri bulo flama rasa so ma ko ta iri bulo flama
bismillah Allahu akbar bi bulusu ubra wasa طيب على حاجه لا سوار سمو او يستلمه نما ساكنا دوناكا سمو على ما سمو بمهجان بلورو من كولمان كولمان فين بلورو من كولمان دي اكونكرو يو الى موبادو بلو تاما غري من ina ya kunkuruna foto ma ko mihijan o buluram na koloma mewdi ari wo lo ala tabako masum wa yuqabbil mihjan foni bra koloma lo ala ye koloma masum ale ko bra le ye masum ino koloma na do na ko no di sala go yo masum da ke bra ale de masum wa nahawi ni koloma o tibolo fenjan su bra ke blo iro la go ko sama bra ba iri o sum wa yastalimu rukn al yamani yamani nan fa rukun abrase ko tan awole masumuna ate afala ko fa bra bulu maona ka amanasi ato kala kalau al kabaka de katkar medi ko men misri nyana tan bon ay katkar meni kum meni wole yamani tan wole sina foto de ma ko rukun yamani bon kum meni hadra swaru doni yani côté meni bon côté flameni mirini doni yende ay bolo de sema gara ma se soba sama be lola ay no mirini dona yende idi mo yar kan sallo kono kun fi da fo ko sunna ismail alayhi salam ko la sa ban yala tere da din afal ka ba lola sa ni no bolo ko tere ya ben ku bena kun fi kan do yar ka ba soba sama ko le ni kuraisi ma men ni dona kuruno kono alaykum ibrahim ka ba la ka do kono e kan ma donc côté flameni kuruni wo yende bon nika ka tawafu karawo ira damna ya côté même ira damna ya masun ko ko hayri o ko ayri kana ron kun sa ka kurunati mirini flameni to sei barasi te ima yeke mene se no le tu bon iri na woro ko kana ya ibrahim na yambu baraburetima iko ni te mena ala ko fala ko ira se côté mena watisi na foto ma ko rukun yamani ibra siola ikanga masumu ikon ta man sera ko ben fatel la swat ni bolo ka so no ron te ni kolo mai fe ira man masumu no te iri bolo lala dango iri teme ibra bale masumu nan to ira ko lamna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati yebana ko de ko ira ibra se tere kan hajal la swabi yorobe do tere de kini woni duma tere se ira ko ibra se tere ni seren tere ka hajal la swabi masumu ni mawlu ou bien yekolo mamlo ala ou bien yibolo lo ala tama flana ne damina to ibrahim sera ma ko tan tama to braba tourner ke braba ibrahim ma ko tan tourner ke braba mais bara ye min côté nani mais côté ne table wa hajar la swadi de طيب abo ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد ngome wala hejira anka fo kunu ko hejiye sabali ngwani nyafa ka hejini umra be te nyonfe ndiba kam falin kam bonna fanindo ka heji kono arfo ma ko tamatu nyafa ka hejini umra tempe men ko ta be ke faningelo umra ba umra la nta fanin bola ko umra bo ara faluno dongo arfo ma ko kiran nena le heji drone kama umra ko tensendo arfo ma ko ifrad ba mu'min na nuro sa afla kama ahakili o kan ka afla beta tawafuko ka heji ta tawafuke idran na idulana ma ka banka umra ta ka heji ta safan marwa borke ka baka umra ta hakili wala men sariya ko no kabra ya abrake niyatu tadakul bato men sugre ni riso la ka fola ko pesi kili kuma be kun al ka bata wafuko le al ka bata wafu sinya uron fla obra wasa ka heji ni umra ala ma umra ta kada awa safan marwa borisi nya uron fla brawa sate donc ako de makarin mo fanka ni wala hejini umra kama tawafu ko klemen ke lebro de wori wasa wasayo wahi safan marwa bori men ke lebro da foto ma ko sai sal kabala munu a folo ma ko tawa safan marwa bori foto ma ko sai telen na wasa ala ma be fate wa yakunu hala tawaf mutawaddi mais yoroja arkaba la munum wati bolo yeke sadgiro yeke asro ye sadgiro satir al awra ile bu sutra ba kiti kelende tawafuka ala la kila bula alayhi salatu wassalam
mobra ke tawafula ani sali tigi be kanema olela akela ka fa alayhi sallam ako makakalu ay kana na mosi kumandiya bo men tawafu ma sura o min tele sunni tele mo men ler kelen si kana kay ni aliya fo mol makay kana tawafu do sali wala tale lon ga balu awqatin na hay ko te maka ay bola diye ni ka wati men fala ko mo te salla wati sabala o te kuma te fala maka pise kala bra la bla ko mo sikana mo interdi afala ko ko men ga wudi sali le ora abraidia tele la tele wati iri na place sali maka tele bo wati wa be wati o kuma te fala maka iri woke su don ko sa o kiti to lam me kuma don men ka yira men ken ko ka tawafu ke wati be tawafu don sali o ko so itese alikabala turune la fi ke sali diro mais il se safan malwa ko la itese sali diro bawo te sali barai ala me ale te sali kitiko to adike tawafu wati abulo sarji mina la bulo al lebu sutrani ko me asutrani e fenlo nyamenga sali do nyamenga wal haidi musumen bulo yejiro sa tafal ma wodi para beke ya fado haji hejide to bara susuge muso da beke ko tawafu ate tawafu kala je amra ko tawafu ye salli muso do mbolo brake jiro mankan ka sali adu arafa ada ala ko folke adu muzdalifa heji bara sima intervi haida toma fo tawafu kala ara ko na ka sali da mina wati na adu tawafu kala wole ka kela la me ala hijira alayhi sallam maka musodo aisha uluka musol la barai atese wala foka itese wala ku yeta wa pulu wadaka donc foka ro kono ro fro abra senya do mina ala to wa pulu wadaka ka babla sha to faiwa aisha ile bana wala kiya kale ko kela muso safiya ta fara ko funa bra la karola barai kela nin kala rasul hadith la ko akra halqa ale musoni kun bana ko ka ko to mo wala me ko amra men toro sigiro kira ko le fo bukari ko kam sumani e fana brana siko bodongo kuma la sunya boloma muso bolo brake jiro adi hiji bara su be do adi sura be ro ka be ke fona kara ke tawafu o ko sa ko muso men bolo ye jiro adi bara be ke ya fawal haji hijira to ko to fen ka da be ke ghaira mafo an la tatufa bil baita tawafu le kala al kabala ba salile wayan dobo dhikr adikani ka ke sunadi ala ko fo hala tawafu ke wati bolo ye ala ko fo bil ma'thur du'u minan ala la kilama alayhi salatu wassalam ye wo ulfo godo le fote rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana donc iri ulfo al kabala bunun wati bolo mais du'u le brado be al bolo sa du'u sauti da wala lamin ko foro o du'u du'u sauti san yo foka se wurum planama yo le kitabu yela hijidel bulu aydu do tala wala ko manasiku da haji ibrahim arafa ye du'u ne kala kan kam men kete kataruba o ko so se ko bun bazil rahimahullah sanay da sayata da kai la kitabu bwaka ibrahim soro ko o karan la hijide ni wala kapsa mais se brake ko ere do le al kabal la min lo ya fere la moluma ibrahim da busa sebeti bulu hali muso ko ko fi awoni na ko dati bulu ko ni ka tawafu ke pate minala beri duro wole yenala ay bolo nison maka photo yaro arafa ni fen photo yaro ye fenga ma note e heji den do do wala ni do mun maka abo arke kan adik kani aye do ke na ye tawafu kala aye do ke ma ka bil ma to do minan kalama alayhi salatu wassalam wa ba'da faraqi na bana tawafu sin yawrun flamana yusalli rak'atayn aruwa lo plasali fi maqam ibrahim foto yoro mawru ko maqam ibrahim na karoni kono vikrin kono ya yira sinimani na tin aruwa ye ka lo plasali na maye masro kana misri kono la yosi arisa sallai hatta lon ke badu ko na maye masro halaji fi ya arisa sallai ba porne ko wattakadu min maqam ibrahim musalla yalla makamu ibrahim yuri kabakuro re ko yeba o mi makamu mele ko waraji ho makamu mele ko no le ro do makaru sidi la ka salla men ni le ko le sa makamu ibrahim ko fasal la kabakuro ke na fi o kabakuro de date ibrahim nigeria ka lo soro mo men ko hausa ari kabakuro ko lo bula wi nyom bolo mina lali
ni bila wila jola fo rahman man sa kuna kila se idra moluma ni ka truki di soroi ni ka irani lu soroi burubu sabawa mandila fi ay ya bura fasari wa taka du makami bila fasar makami طيب أريوا لوف لا صلي في مقام إبراهيم ثم يعود أربان في قصة إلى ركن رفص حجر الأسود ما فيستلمه عليه حجر الأسود سمو أي من فلا إنني كا حجر الأسود سمو براترنا كوتان كنا ستريوما إرا ما سموكو نما ما سويدا كقولما نومي دي بولو لا إبان سيورون فلا إروا مقام إبراهيم نا كوار كان فلاسري ne ka arkan flasan dum e wato le safan marwa bordi awu era ko la safan marwa bordi afu e usara ka ba yew ko hajalla sar yuwa masu kasro ka salam na kawa de kana barkan sallate ki kodo alela ki wato safan marwa bordi afu fi ko se ko fa yasqal mawrukun yew ko